Welcome back guys. So today na mag-challenge ta. So natay green bell pepper. Naami cheesy kay wala may Cheetos. Nya naay cream cheese. Amo i-ana dito ni sudan din he. Then, Ano? mo man iusuron. So, ato sa suwayan. Ano? Adi lang. Kung lami ba, jud. So, na ami diri tulo ka bell pepper. Let's put Kani ako ang mami ha. cream cheese. Wow. Cream cheese. Murag ice cream. Yeah, ice cream. The cone. Imuha na kita ko. Ang kuna ni. Ay, kani ako mihagamay. It. Miskis. Then, the cheesy. Gagmay, ani. Yo. Diba uso na katong spicy? I-honor dito sa bell pepper. And then, more cream cheese. And the calories of this. Bilang, try mango. Sige. The moment. Lami. Di ko ano. Mami, muna tulog pizza. Wala pizza lasa. Ako daw. Naman. Nanay Sige. naman ni Kawas. Gi, Roy, usa challenge. pa. Challenge mo na. Challenge accepted man ka ha. Sige. Gi, usa pa. Sa lasa. Ako esan ay. Oo eh. Challenge accepted nyo. Mag-ino Ate, eh. Ate, naan man na sa ate o pa? Wala pa. Ako lang. Ito. Yan sa man. Masag gusto mo. Ha? Then, Try that day. Dara guys. sa lasa.